Maayong buntag natong tanan mga kaigsuonan diha sa pagtuo sa iglesia nga niining Domingo gisaulog nato na pod ang ikatulong Domingo sa human sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Og salamat kay bisan sa atong kahimtang karon nagapadayon gyapon kita sa pag simba nga diin makita ninyo sa at tagsa-tagsa ninyo ka mga panimalay bisan anaa ka mo sa inyong panimalay ang mga panghitabo dinhi sa atong simbahan nga ato nang gihanay no sa matag Domingo. Nining adlaw pasalamat kay unahon nato ang atong mga pahibalo sa iglesia. Unahon nato ang mga nagasaulog sa ilang adlong natawhan niining semanaha. Ang mga nagsaulog sa adlong natawhan niining semanaha karong adlaw sa dili pa di ay niadtong Pitsa 22 no Pitsa 22 ang atong apprentice nagsaulog sa iyang adlong natawhan no si Lydel Mariboho nagsaulog sa iyang adlong natawhan niadtong Miyerkules no Pitsa 22. O salamat sa kinabuhi bisan si Lydel niya sa Naga na tanggong pero dinhi taon siya nagsaulog siya nga daw natawhan niadtong Miyerkules Pitsa 22. Karong adlaw nagsaulog Pitsa 26 si Agapi Alhas. Unya sa Pitsa 28 si Susan Rosal o sa Pitsa 30 si Johara Libor. O mauni ang mga nagasaulog sa ilang adlaw natawhan nining semanaha. O manghinaot diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay atong ilakip sa atong mga pagampo ang mga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan. Lain usab nga pahibala na to ang atong konferensya karon nag-communicate na no sa tanan nga mga local churches sa iglesia lokal dinhi sa Cebu Conference nga nagpahibalo na nga ang atong 72nd Cebu Annual Conference nga pagahimuon supposedly karong Mayo permirong semana murag sa Mayo 1 hangtod sa 4 kung wala ka masayop gi-postpone kini no o mga nato postpone kini indefinitely kay tungod sa enhanced quarantine, enhanced community quarantine. Unya, ang umabot pod nga mga summercon no sa mga batan-on supposedly Mayo po na mahitabo. Gi-postpone po kini. No, morning atong mga activities sa bulan sa Mayo nga dili na to sa likway nga kini unta dako nga tigom pero subulan ta pamalandongon kay tungod nining atong kalamidad nga nisinati sa atong katilingban gani sa tibuok kalibutan dili na mahinayon nga wa patagibaw kon kano saan ni ipahigayon. Basta ang importante lang nga dili ta mabiktima
niining COVID-19 dinhi sa atong matag iglesia lokal sa mga membro o bisan sa mga magbuhat usab. Ang ato usab nga mga kalihukan usab dinhi sa lokal nga iglesia dinhi sa Naga, ato usab nga i-postpone kay tungod lagi aning problema nato sa katilingban. Unya gibawalan ang mass gathering nato, no? Ang atong mga pagsimba Miyerkules sa atong midweek sa matag Domingo nga kita nagasimba dili na nato mahimo. Pero nakahimo gyapon ta sa atong pagsimba diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay pinagi sa atong mga kung doon na tayo mga internet, no? Makita sa atong YouTube o bisan pa sa Facebook tingali, no? Nga atong i-post ang atong pagsimba, ang wali sa inyong pastor o ang atong mga pahibalo sa iglesia. Go. Have you ever seen the wonder in the glimmer of her sight? As the eyes begin to open, the blindness meets the light. If you have so sick, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light. Bursting in living color. I see the world your way. And I'm walking in light. Have you ever seen the wonder in the air of second life? Till we come out of the waters, we no one left behind. If your health's so sick, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light. Bursting in living color. I see the world your way. And I'm walking in the light. I see the world in grace. I see the world in gospel. I see the world your way. And I'm walking in the light. I'm walking in the wonder.
wonder. I see the world in life, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in light. I see the world in grace, I see the world in gospel. I see the world your way, and I'm walking in light. I'm walking in the wonder. You're the wonder in the world, turning wilderness to wonder. I see the world in love, I see the world in freedom. I see the Jesus way, you're the wonder in the wild, turning wilderness to wonder. You're the wonder in the wild, turning wilderness to wonder. People come together, strangers, neighbors, blood is one. Children, generations, every nation, kingdom come. Don't let your heart be trouble. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth: God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Whoa. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth: God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Whoa, 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 whoa.
name is Jesus. Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All his children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All his children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Jesus, our redemption, our salvation is in his blood. Jesus, light of heaven, friend forever, his kingdom come. Moving in darkness, worship You never stop working. Even when I don't see it, you're working.
keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Nining Gutlo, mudol kita sa Dios pinagi sa atong pagbasa sa balaang kasulatan nga ana nato mabasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma o Kristohanon sa mga taga-Roma. Naa sa Roma Kapitulo 8, versikulo 24 hangtod lamang sa 25. Akong basahon, nagaingon dinhi, kay giluwas kita tungod niining maong paglaom. Apan kung makita nato ang atong paglaom, dili kana nato matawag nga paglaom. Kay lauman pabadiay ang nakita na. Apan kung mulaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. Mao kini ang kuhaan sa atong pamalandong niining pagsaulog nato sa ika-tulo nga Domingo sa paggikan sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Ubalikon, mayong buntag kanatong mga kaigsuonan diha sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay nga nagatutok kamo sa atong pagsimba dinhi sa iglesia, pinaagi sa mga pahibalo, pinaagi usab sa atong pagpamalandong diha sa pulong sa Dios nga mabasa nato sa mga Biblia. Nining Domingo ang atong pamalandong gibase nato sa Roma Kapitulo 8, versikulo 24 o 25. Ang uluhan sa atong pamalandong gingon nga dunay napulo ka rason sa paglaom kon makasinati ta og kanang gingon nga hopeless, no? Na 10 reasons to hope when all seems everything nga nahitabo problema mingon kita nga hopeless o walay na paglaom. Kung mingon kita nga when discouraging o mawad-an o kadasig o depress o kasubo, kaguol, kasakit nga diin gitreaten ang atong nasod, ilabi na nining atong isyu karon, no? Kining COVID-19 nga usahay makaingon ta nga kano sa aman kini masulbad. Doon na pa ba'y paglaom nga masulbad. Ako moingon nga dunay paglaom kon mosalig lamang kita sa Dios. Gani ang atong simbahan, hibalo kita nga daghang mga activities sa atong simbahan wala na mahimo gumikan niini. Apan kini usa ka padayag lang nga kita safe diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay haron mahilikay kita sa nga mataptan nining klase sa sakit nga hangtod karon niabot na ta og sobra sa usa ka buwan sugod niadtong Marso 15 o 14, wala pa'y nadiskubrihan nga tambal nini. Gingon nga we need God's help to lift up our heads
hearts and hands. Labi na sa pag-encourage, sa pagdasig nato nga dili kita mahadlok. Encourage us not to fear, but once fear is cast out, we then have to build positive Christian hope. Og mao kini ang matahom nga mithi sa gisaad sa Dios nga pinaagi niini mingon nato sa Tagalog pa malampasan nato kining problema nga atong nagian karon. Now, let's look at this unsa may mga rason niining mga paglauma. Una, ang paglaom nga gihatag mopalihok kanato sa pagpadayon ngadto sa unahan. Christian hope is a realistic expectation of a joyful longing for our future good and glory base sa reliable nga mga pulong sa Dios. The more we long for the future, the less we will yearn for the past. Ang paglaom nagadilit kini sa kanang giingon nato nga sahay naay depression nga atong masinati. Usahay mapugnan ang atong panghuna-huna nga maingon kita nga unsa makay mahitabo nato ug madamlag. Labi na nining atong kahimtang karon sa atong nasod. Kini nga paglaom, hope, balik ko na ko, hope moves us forward. No? Dili kita stagnant. Ikaduha, ang paglaom makapabaskog, makapalagsik, o makapaabtik kanato sa kanunay kon bulantaw kita sa atong ugma. It is worth living today because the eternal tomorrow is so much brighter. What's doomsday for most of us is today, kanang gingon na to, nga doomsday, no? Kining atong nasinati karon nga corona o novel coronavirus nga mikatap dili lang dinhi sa atong nasod kundi mikatap sa tibuok kalibutan, no? Unya ginaingon nga sumala sa World Health Organization WHO mikabat na sa 2,500,000 plus ang nasakit o COVID-19 sa tibuok kalibutan. O ang nangamatay niini mukabat na og 128,000 plus. Imagine, no? Unya ang daghang namatay dito lang sa New York, tong miagi mga adlaw, karong adlaw matingal na napunan, miabot sa New York lang, miabot og 10,000 ang patay, no? Dinhi sa atong nasod, ang atong kaso diri niabot naman ta og 6,459 positive. Doon natay namatay nga 400 kapin, pero daghan tang nangayo, no? Kay niabot ang nangayo na to og 613.
nga naka-recover sa maong sakit. Morning, gingon na to, nga balikon ako, hope energize our present. Mao'y magdasig na to. Dili ta mawad-an sa paglaom. Ikatulo, ang paglaom lightens our darkness. Mag-iwag sa atong kangit-ngit. Hope does not deny nor remove the reality of darkness and pain nga atong nasinati karon. No? We are in a dark world. No? Matod pa sa mga komentaryo sa TV, mga komentarista nga murag lupig piniga naggubata, no? May nang maggubat kay ang atong kontra makita na to, no? Ang atong kaaway makita na to. Pero kining atong kontra karon, no? Anytime motapot nimo kay dili makita. Mo ni magkasusubo. Unya, ang ato pagyong mga sundalo, no? Dili lang sundalo sa kanang mga military, pulis, ang atong ubang mga sundalo, ang mga doktor, ang mga nurses, ubay-ubay na ang mga nangamatay tungod niini. O makaingon kita nga we are in a dark time in our country today. But still, hope lightens, magahatag kanato og iwag. Ikaupat, kanang ingon, hope increases our faith. Magadugang sa kalig-on sa atong pagtuo. Faith fuels hope. Ang atong pagtuo mao'y maghatag og gasolina sa atong paglaom. But hope also fuels faith. Ang paglaom, kung atong balihon, mausab ang magagasolina sa atong pagtuo. Sama sa giingon sa Hebro, nga giingon, hope and faith are very closely tied together. The one enlivening the other. Without faith, we cannot soar hope. Kung walay pagtuo, di po ta makaangkon niya ng paglaom. But without hope, faith is nothing. No? Kung wala po tayo paglaom, ang atong pagtuo, wala po'y mahimo, no? Kapildihan. Ikaw pat nga igsuon, kanang gingon nga hope is infectious. Dili ni mo pasabot nga kana matakdan ta. Kundili ang paglaom manakod ngadto sa uban. No? Diba man ta nga ang uban murag naanagyod ang ilahang kabalaka, ang ilahang kahangawa nga human nining Abril 30 unya doon na mga huhungihong nga i-extend na pod og another days. Bot pila nakakadlaw na pod. Pero sigihan kini gituon no sa mga nagdumala nini kanang sa Interagency Task Force nga daghan man na sila diha gitun-an gyud nya daghang mga sugyot gani ang atong presidente iyang gipangtawag tong mga sekretary sa sa unang mga nangaging mga presidente, Secretary of Health, tanang sekretary iyang gimpitar haron makatabang sa pag hunahuna sa pag hatag o mga maayong hunahuna kung unsa may himuon.
Mo nang dunay mga nasagap nga posible o dako kayong posible nga ma-extend ang community quarantine enhanced. Pero naigingon nga modified sa panang klase sa modification, pasabot na nga calibrated o naigingon modified, calibrated, pasabot na nga doon nanay mga negosyo nga ablihan. Kaysa pagkakaroon mga kaigsunan, hagba gyud ang halos tanang negosyo dinhi sa atong nasod. Dinhi. Particular dinhi sa atong nasod. Hagba. Bisan nga atong gobyerno, wa na tay koleksyon. Mga taxes, mga buhis, no? Buhis sa mga real property tax, income tax, uban pa. Wala na tay mosaka. Wala na mosulod sa atong panadanan. How much more katong mga tao nga wala na intaw trabaho, no? Ang mga driver og tricycle, no, dinhi sa Naga, driver og sikad-sikad, driver og tricycle, mga jeepney driver, o uban pa nga naningabuhi lang o ginagmay nga trabaho, wala na gyud karon, no? Mo nay subo. Munang kining paglaom pasabot ani nga manakod ngadto sa uban nga dili unta bubati nga wa na ta, no? Hope still always there. Naa kanunay ang paglaom. Tungod kay ang atong Ginoo naaman kanunay. Naamay atong sandigan, naamay atong dalangpan. Ikaunom, mga igsoon kanang giingon, hope is healing. Ang paglaom mao ang kaayuhan. Monang nining atong panahon nga ang atong mga doktor, scientist daning kamot gyud makakaplag og antidote, no? Ako nang gikuha ng antidote kay ang atong sekretary sa WHO nga sige ingon nga kano saaman madiskubrehi ang antidote, no? O kana bang panagang o kana bang tambal gyud sa COVID-19. Mo ni mga igsoon, when sa dihang kita nga maganahuna nga ang paglaom kayuhan o mo ni ang makaingon nato maghatag nato og kanang kayuhan sa atong nasod. Dili kita mag-ingon nga atong i-define nga kinibang naluya o sobrang kagool, sobrang kasakit nga mubati kita nga hopeless na ang tanan. Things cannot and will not get better kung maghuna-huna kita nga walay madiskubrihan nga tambal niining virus nga mikaylap sa atong nasod o sa tibok kalibutan. Gani, ang atong presidente, doon na gigahin nga 10 million, no? Kinsay makadiskubre sa tambal batok nining COVID-19. Manginaw ta, nga pinagi niini madasig ang mga scientist na to pagdiskubre kung unsa man kining ikabatok na to.
Ikapito, mga igsoon, kanang giingon, ang paglaom praktikal. Kana bitawng nagabuhat kita mapuslanon. Hope does not mean we just sit and wait for unsay mahitabo. Naatay daghang mahimo diya sa tong panimalay, di ba? Naatay daghang mabuhat bisan ginagmay sa tong panimalay. Una sa tanan, we should always pray. We should always kana bitang dili lang ta magsuroy-suroy sa kadalanan. We can stay at home. Pagproteher sa atong kagalingon o mao kana nga kita mahimo usab nga frontline kay dili kita magpasibaya sa atong paglakaw-lakaw sa gawas. Practical. Atong when we hope for better days for ourselves, even within our church, within our community, within our family, then we should do something better diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. When we hope for the conversions of our children, let's nurture them. Ato silang nurturon. Ato silang pagsabton. Kaya na may mga bata na to nga sahay nga mingon nga unsa may nahitabo nato ron, Atong explainan ang atong mga kabataan. O nya atong we motivate them nga ang tunay paglaom sa kanunay kay naaman ang Dios. When we hope for God's blessing in His Word, we listen to it much more avidly. Hope produces action. Ang paglaom mga mamunga kini og pagbuhat. Third to the last, nga igsoon, kanang gingon, ang paglaom purifies, nagahinlo, nagaputli, nagahugas, nagalimpyo kanato, Sama sa gingon nga kanunay ta manghugas, 20 seconds manghugas sa atong kamot, haron nga kay lisod na paliton alcohol, sabon lang atong gamiton, Unya si Kay Machinsia sige ingon nga agamit ta og Bioderm. Bioderm kay kanang daghan na siya og kana bang ingredients nga makapatay sa virus, sa hugaw. Mo nang gingon purifies, nagahinlo, nagaputli, nagahugas o nagalimpyo. Dili lang. Sa atong pisikal, kung dili nagalimpyo kana sa atong nahuna, sa atong spiritual nga kinabuhi, haron nga ang makanunayon natong pagsangpit, pagduol sa Dios, anaa kanunay, ilabi na nining atong panahon nga niya kita sa katalagman. Second to the last, mga igsoon, kanang giingon, ang paglaom stabilizes o paglungtad, pagkamalig-on, pagkamakanunayon, pagkamalungtaron, o pagkapiho, even in the storms of problems. Niya gihapak ta og bagyo sa problema. Unya dili natural nga bagyo. Kay ang bagyo pila ra man nagkaadlaw, Muagi. Usa duha ka adlaw. Pero kining sakita, o kining bagyuhang klase, niabot na tag hapit duha ka buwan. Naalang gyapon
daghanang nangamatay. No? Ay, nang bagyo, natural nga bagyo kay usa ra man kadapit ang maigo. Pero kini halos tibuok kalibutan ang naigo niining maong katalagman sa atong nasod karon. Hope was there anchored during sa atong mangit-ngit nga panahon karon. Hope grabs what is out of sight as we sama sa giingon ang hulagway nga kita nakaangkla ang atong paglaom anaa kanunay sa mga saad sa Dios kanato mga igsuon. Katapusan ng igsuon kanang gingon nga ang paglaom magapanalipod, magalaban, magabantay kanato. Sama sa pulong ni San Pablo nga gingon nga ang paglaom sama kini sa gingon nga defensive helmet, no? Mo'y manalipod kanato, taming mao'y mga lilipod. That must not be taken up nga dili na to isalikway, dili na to hubuon dinhi sa atong kinabuhi. And lead us until the battle is over. Hangtod nga ang pagpakigubat nato matapos og madamlag. The helmet also points us to the area of greatest vulnerability and danger, our minds and thoughts. No? Muna giingon nga kining helmet atong taming mingon kita nga nagapunting kanato sa mga area nga naa dinha nga kita vulnerable, nga kita naa sa kakuyaw, naa sa danger, bisan diha sa atong panglantaw sa unahan, paglantaw sa atong ugma, nining atong kalibutan karon. That's where Satan usually work to present ilabi na kung naatay mga pagduha-duha, naatay pagbati nga kita desperado, naatay pagbati nga kita hopeless o malipay ang dautan ni anak. No? Nahibalo kita nga kining atong kahimtang dili man ni binuhatan sa atong Ginoo, kini binuhatan ni sa dautan, no? Nga maoy muguba sa kalinaw, kaayuhan sa katilingban, pamuyo sa katawhan, o mga maayo nga plano sa katawhan, kini gihinay-hinay og guba sa dautan. Ngunang mga igsoon, kining pipila ka mga sugyot atong tamdan sa kanunay kay kini mao lamang ang makahatag kanato og dugang kalig-on sa atong pagsalig, sa atong pagtuo ngadto sa Dios, because ang paglaom anaa kanunay if we feel that today in our time karon
we feel hopeless. God is always encouraging us not to be hopeless. Di kita mubati nga way paglaom. Kay namatay gisandigan, naatay gisaligan sa atong pag kinabuhi niini nga kalibutan. Mao ang atong Dios nga nabuhi o nagpakamatay apan nabuhi alang og tungod kanato. Aron kita makaangkon ni anang kahingpitan sa kaluwasan diha sa atong mga paglaom. Amen. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide its face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He shall come with trumpet sound. Oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before
Magampo ta mga igsoon, labing balaan ug bahigugmaon nga Dios. Salamat dining takda nga kami simba kanimo dinhi sa imong iglesia niining adlaw, balang adlaw nga sa makausapa kami miduol kanimo bisan ang pipila kanamo nga niya sa iglesia nakiguban ning inyong magubuhat aron nga makapadayon kita sa pagpamalandong sa matag balaang adlaw. Pamalandong nga diin naghatag kanato og dugang kadasig, dugang paglaom bisan pa anaa kita sa atong tagsa-tagsa kapanimalay o Dios. O manginaut kami nga luyo sa atong kahimtang karon makatagamtam kita sa paglaom, makatagamtam kita sa kaayuhan bisan pa sa kalamidad nga midangat sa atong kahimtang karon o Dios, sa atong nasod ug bisan pa sa kinatibuk-an nga kalibutan. Nagadasig ako mga kaigsuonan nga diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay kanunay kamo sangpit sa Dios pinagi sa mga pag-ampo haron nga kita panalipdan sa kanunay batok niining atong kaaway nga dili makita, kaaway nga dili ordinaryo, kaaway nga mao ang COVID-19 o Dios. O mao kini ang among paglaom nga pinagi lamang kanimo imong lig-unon ang among pagbati, ang among pagtuo, ang among pagsalig kay ikaw lamang o Dios ang among Dios nga manluluwas, nagpakabuhi gikan sa mga minatay aron lamang nga kami mahatagan og buhing paglaom luyo sa among kahimtang karon. Ug karon kaniya nga pinagi sa gahom nga nagalihok sa sulod nato makahimo og labaw pakaayo kay sa atong pangayoon og gipangamuyo giunahuna maiya ang dungog diha sa iglesia og diha kang Hesukristo sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan maangko nato ang iyang presensya sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.